Pwedeng-pwede. Pang pregi, pwedeng-pwede din to. Yes. May pocket din to both sides. Ayan siya. Ayan, ganito siya kahaba, Mi, oh. Midi dress na. Ang ganda. For only 630 pesos lang sa aking suot. 620 wholesale, Mi. Ang ganda nito. Ayan. Suot ko is mine Jordan blue. Ang sa daming aking kulay suot. niyan. Kay Mannequin, meron tayo Jordan blush. Yes. Other colors. Pili na kayo ni Ma'am Rika. Ito na nare-request mo. Ayan, Jordan Eme. Jordan Red. Ganda niyan, alo mga Jordan White. Jordan Brown. Jordan Black. Jordan Gray. Jordan Syrup, and Jordan Char. 630, 620 wholesale. Ang ganda nito, Mi. Kunin nyo na. 40 to 42 bus. Pwede bang pregi, pwede din. Yes, mami. Oh, eto kay Jose. 4 colors available na lang, Miko or skirt. Ayan yung kakasuot lang ni Boss Model kanina. 40 boss, 36 waistline, premium linen. Meron na tong inner short kahit hindi ka na mag-cycling, mga mino. Susuot ni Boss Model po, ma'am, merong black po, kung gusto mo. Mine, Jose Brown. Jose Cream. O yan, si Ma'am Fatima niyan. Jose Syrup. And Jose Gray. Si Ma'am Fatima, di pa nakapili. Oo. Mi, kunin niyo na si Jordan. Yes, mami. Ang ganda. Ganda nito, Mi. Mi, ngayon pa lang tayo nag-aalaw na dress. Ayan, di ba? Napaka-perfect na dito. 40 to 42 bus and meron na tong pocket both sides. Ayan, functional na ang botones niya. Combination siya ng denim. Ayan, denim yan. Ayan, hindi lang siya plain ni. Ma'am Fatima, pili ka na. Oo, kunin nyo na. Meron siya 3 functional buttons po. Ayan, 630 pesos lang, Mi. Suot ko, and 620 wholesale. Suot ko, Mi, is mine Jordan Blue. Kunin nyo na, Mi. Ayan. Sige, Meron din tayo Jordan Blush. Ayan. Ma'am Fatima, pili na. Other colors. Mine po ng Troy Yellow. Ala, wala na. Wala na tayong Troy Yellow. Ma'am Cherry Flex ko. Oo, Ma'am Bien, di ba tinatanong mo to si Tri? Ano ba si Ma'am Bien? Mag-mine ka na. O, Jordan Eme. Ma'am Lavi, pili kayo. Jordan Red. Ganda nito, Mi Alo. Ayan, Jordan White. Jordan Brown. Jordan Black. Jordan Gray. Jordan Syrup. And Jordan Char. 630, 620 wholesale, Mi. Kunin nyo na. Ang ganda. Oo, Ma'am April, 599 po. Ma'am April, pili kami. Jose Brown, Jose Cream, Jose Syrup, and Jose Gray. May brooch na po ito. Ayan, dito siya, Mi. Hindi na namin siya nailagay. Kayo na po maglalagay pag may namayin kayong ganito, Mi. Meron kayong marireceive po na brooch po. Ma'am, April, 599, 589 wholesale. Ayan. Ma'am, sino kasi nagtanong ng Troy? Jordan Ma'am Blue, Cherry. suot ko sold out. Hello, Ma'am Dien. Jordan White. Oh, Jordan Blue sold out. Ay, hindi sino? Si Ma'am La Arnie. Ma'am La Arnie, di mo na ko suot ko. Other colors, baka gusto mo, Mi. Ang ganda nito. Ayan. Fluffify. Hi, naku. Good morning, my Sylvia. Good morning, Ma'am Kathleen. Siyempre, Ma'am Kathleen. Saan na naman ang gala, Ma'am Kathleen? Ay, magbabagyo daw siya, boss. Isusuot daw niya yung CNY niya, na. Mi, sold out na suot ko. Ayan, Ma'am La Arnie, pili ka. Mi, ano lang to, ha? No win more. Oo, Ma'am April, pwede siya i-rewind. Eto, si boss, si Jose. Ang ganda niyan. Pwede siya i-rewind, Ma'am April. Ato, kakasuot lang kanina ni Boss Model. Yes. Mi, ayan. Sold out na suot ko. Ito na lang available. Ma'am La Arnie, pili ka. Ayan, meron tayo mine Jordan Blush. 630, 620 wholesale. Yes. Colors.
Ma'am Cherry, flex ko si Troy, Ma'am Cherry. Mi, ang ganda ni ano, ang ganda Ito, ni nakapili. Jordan natin. Ayan ha. Mi, pamidi na yan. Ayan. Napaka-perfect, napaka-social. Alo na siya. Mi, naka-embroid ang kanyang alo. Patutong na yan. Meron na yung denim ni sa kanyang collar and sa sleeves. Ayan. Ma'am La Arnie, pili ka. Jordan Eme. Ma'am Kathleen, mag-mine ka na. Jordan Red. Ito, bagay sa'yo to, Ma'am Kathleen. Oo. Red. Ayan. Jordan White. Pambagyo mo. Ayan. Jordan Brown. Pasalubong, Ma'am Kathleen. Ba't siyabakan yan, Kai? Jordan Black. Taga saan ba si Ma'am Kathleen? Jordan Gray. Patapat bridge. Jordan. Saan yun? Jordan Zero and Jordan Char. Ayan, pili kayo, Mi. 630 pesos lang to. 620 wholesale. Paalo na. Ma'am La Arnie, pili ka. Ma'am Yes. Kathleen, eto. Di Red. pa. Ayan. Mamaya ipiplex natin yon, Ma'am Kathleen. Pag di ka nag-mind, bibigyan ka namin. Anong size mo? At kami nang pipili ng kulay. Ma'am Cherry, eto po. Wala na pong yellow, Ma'am Cherry. Ayan, blush. Pili ka po, Ma'am Cherry. Ano pong gusto mong kulay? Troy cream, Ma'am Cherry. Ilan din? Di ba tinamig may blush? Troy white. Adi, may blush. Troy blue. Imam Kai, Ma'am. Troy blush. Flex. Ma'am Cherry, pili ka po. O, ayan, Mi. Konti na lang si Jordan. Ma'am Kathleen, huwag ka aalis mamaya. Ito-flex namin yan. Jordan Blush, one minor. Kunin niyo na, Mi. Mine, Jordan Blush. Ayan. Ayan. O, Mi, anong size mo, Ma'am Kathleen? Magne-next na ako. Last call na ako dito. Mi, Jordan kunin ko. Black sold out. Oh, Jordan Black. Ma'am Rika, meron pa kaming isang dress. Ma'am Rika. Ito na lang available kay Jordan. Mi, sa personal, ang ganda nito. Ayan, promise. Mi. O, ayan, meron tayo, Jordan Char. 630 lang to. 620 wholesale. Ayan, Jordan Char. Jordan Zero. Ang ganda niya, Mi, kasi hindi lang siya plain, kasi meron